Guys, diaday kami ron sa Kalabungan kay nang hakbas. Basta na mo kay aron nga mahinlo. Nadako-dako na jud pod mig naagi, guys. Kita-kita ag kuan. Ag lugar sa kapunaw-punawan. Agamo ang dwarf nga lubi nga gipangtanom, guys, 10 years ago. More than 10 years gani. Karon pa ni nakatilaw og hakbas na isa. Duha ra ka buok ag nabuhi dinhing dapita. Wa pa nanubo. Duha ra ka buok. Pero daghan-daghan man unta ni, guys, kay 100 ka buok man ni among gipatanom dinhi. Kaning area ngadto pa dong didto. 100 ka buok nga dwarf. Unya wala ka abot og 50 ka buok ang nangabuhi. Unya hantod karon napud gihapon na munga, hilabihan, grabe hayng kinabuhi. Kani ni akay di man ni si dwarf, guys. Ag mga lubi man ni nangahagbong na agisang punuan na mga laya ni sa nangahagbong. O malagi po niya badis kita kay labong man manina nanurok pero wala lagi po nanubo. Hupat ni kabuok ug kani may managko aw. Bibo jud kinan anay nga nigbutong puhon ug mudagko. Dini siya dwarf. Ang dwarf ni gitanom jud ba joy jamong maazong kuan. Kay duha ra nakabuok kong nakit-an daning area ha. Duha ra sa kabuok. Nanghakbas sa kapalison nga perting inita sa kalibutanon. No, kinabuhi.